दिनों से जिस तरह से रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया, जो हशर नशर हमारे पर हमारे पुलिस अफसरान और जवानों का हमारी अपनी सड़कों और गलियों में हुआ, उन्हें पाबंदी तो लगा दी, लेकिन क्या इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? माजी में जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने फैसले में लिखा, उस फैसले का भी जो हशर हुआ वो हमारे सामने है। तो क्या रियासत की रिट को चैलेंज करने के मामला जो हैं शेख रशीद साहब को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसको कर सकते थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा कि हम इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत TLP पर बैन लगा रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि मैंने कभी तहरीके लब्बैक की हिमायत नहीं की। आप अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है फरवरी 2019 का फैजाबाद धरना केस में, उसको अगर आप पढ़ें तो उसके सफा 4 पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में काजी फायज ईसा ने ISI की एक रिपोर्ट को कोट किया है। उस ISI की रिपोर्ट के मुताबिक जो सियासतदान तहरीके लब्बैक की हिमायत कर रहे थे, उसमें शेख रशीद साहब का नाम सबसे पहले था, उसके बाद एजाजुल हक साहब का था, और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी के जो मुकामी रहनुमा थे उनका भी नाम उसमें शामिल था। दूसरी बात यह है कि वो जो फैसला था जस्टिस काजी फायज ईसा का, उस फैसले में काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में उनसे पूछा, उनसे कहा कि बताइए कि ये तहरीके लब्बैक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन किसने करवाई है और इसकी फंडिंग कहां से होती है, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया सुप्रीम कोर्ट को जनाब के एक UAE का नेशनल है, उसके पास एक पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है, लेकिन रहता वो UAE में है, और वो उसने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अच्छा, तो काजी फायज ईसा साहब ने फिर अपनी जजमेंट में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान का आईन और कानून जो कहता है उसको भी लिखा, और आखिर में जाके उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और आज उसी कानून के तहत शेख रशीद साहब ने TLP पर पाबंदी लगाई है। लिहाजा अगर 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त ये सब मामलात को सही तरीके से हैंडल किया जाता तो ये सूरत हाल आज ना होती। और चले उसके बाद जब फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच का फैसला आ गया था और इस फैसले को लिखा था काजी फायज ईसा साहब ने, तो आप उस जजमेंट पर अमल दरामद कर देते। आज पाकिस्तान की हुकूमत वही कुछ कह रही है जो काजी फायज ईसा ने अपनी जजमेंट में लिखा था, और काजी फायज ईसा साहब जो है बजाय कि उनकी जजमेंट पर अमल दरामद किया जाता, इस फैसले की वजह से उनको इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया और उसकी वजह से वो बहुत से मुकदमात में फंस गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत जिन हालात से दो चार है, ये हालात इसने खुद पैदा किए हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि जजमेंट में और क्या क्या लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासत और सहाफत के हर तालिब इल्म को, हर पॉलिटिकल वर्कर को, हर वकील को ये जजमेंट पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी ताखीर की गई है इस सारे मामले में और इस जजमेंट में बहुत से और भी जो हालात हैं, आने वाले हालात हैं, जिसमें लिखा गया है जजमेंट में कि अगर कानून और आइन की बालादस्ती कायम ना की गई तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी पेशीनगोइयां जजमेंट में की गई हैं। काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं लिखा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उन्होंने मंजरकशी भी की है। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है अब ये अपना थूका हुआ चाट रही है। इसमें आज तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा के वही किया है जो काजी फायज ईसा ने 2019 में अपने फैसले में लिखा था, और मैं नहीं समझता कि इतनी ताखीर से ये जो काम किया गया है इसके अब कोई जल्दी मुस्बत नताइज पैदा होंगे, क्योंकि ये पंडोरा बॉक्स है और इस जजमेंट में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत सी चीजें काजी फायज ईसा ने। चले मीर साहब आपके पास दोबारा आएंगे। शाहिद उस्मानी साहब, आपने मीर साहब को भी सुना, क्या ये मामला आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? और बुनियादी सवाल यहां पर यह कि अब जबकि पाबंदी लग चुकी है तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है मामला कि काबीना ने ऐलान किया, वजीर दाखिला ने पाबंदी लग गई, क्योंकि मेरे ख्याल में काबीना फैसला करेगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट लिखेगा ECP को, वहां से कोई फैसला होगा। तो
تو یہ ایک کمپلیکیشنز بھی ہیں، کیونکہ کیا سپریم کورٹ یہ بھی ادروائز بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ نہیں جی پابندی ہم لگا ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ یہ جب فیض آباد کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ اس کے بعد جو حالات ہوئے تھے جس کا ابھی حامد میر صاحب ذکر کر رہے تھے، جی، تو جب یہ پٹیشن گئی سپریم کورٹ کے پاس تو فائنل صاحب نے کوئی زبردست ججمنٹ کی تھی، انہوں نے بتایا کہ لیکن وہ اس ججمنٹ کے خلاف پھر اسی گورنمنٹ نے ریویو فائل کی جی سپریم کورٹ میں، یعنی اس کے خلاف انہوں نے ریویو فائل کی، اور اب وہ جب بعد میں اور معاملہ آگے چلا گیا، دیکھیے اسپیشلی بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں تو ساری دنیا میں ہوتی ہیں، یہ رائٹسٹ اور ایکسٹریمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جرمنی میں رائٹسٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر جگہ فرانس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو لا اینڈ آرڈر پرابلم کے طور سے دیکھنا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس کے خلاف جانا چاہیے۔ پابندی لگانا کسی پارٹی پر یہ بات صورت کسی صورت میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری جو تاریخ آ رہی ہے، ANP پہلے ہوتی تھی، عوامی نیشنل جی بالکل پابندی لگائی، اس کے بعد پھر انہوں نے جماعت اسلامی میں پابندی لگائی، وہ مولانا مودودی صاحب کو ڈیتھ سینٹنس دی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جس کو کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس کو اس طریقے سے سالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے پابندی لگائیں۔ پابندی لگانے کی وجہ سے پرابلمز اور بڑھتے ہیں اور آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ابھی انہوں نے پابندی لگائی ہے یہ بصورت اس وجہ سے لگائی گئی ہے کیونکہ آج کل ہمارا کیس جو ہے وہ IMF کا اور معاملات بھی ہیں، معاملات ہیں، اس کے اندر ہم پر اثر دباؤ پڑ رہا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف، تو اس وجہ سے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا شاہد عثمانی صاحب آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا۔ میر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پر لگ رہی ہے اس پر امپلیمنٹیشن ابھی آگے جا کے ہونی ہے، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا پابندیاں پہلے لگی مختلف ناموں سے، پھر اسی طرح کی چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، دوبارہ سے آ جاتی ہیں نام بدل کر، الیکشن میں بھی حصہ لیں گی، اپنے کام بھی اسی طرح جاری رکھیں گی۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے کچھ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا، یا ابھی بھی جو پابندی لگ گئی ہے اس پر وہ ریئیکشن بھی آئے گا؟ تو کس طرح معاملے کو ہینڈل کیا کیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیا کرے کہ حکومتی رٹ جو ہے وہ بحال بھی ہو اور معاملہ بھی خراب نہ ہو؟ دیکھیں میں عرض یہ کروں گا کہ میں ذاتی طور پر تو پولیٹیکل پارٹیز پر پابندیاں لگانے کے خلاف ہوں، لیکن میں دوبارہ ذکر کروں گا کہ اگر آپ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ پڑھیں تو آپ کو وہ حالات سمجھ آئیں گے جن حالات میں یہ پولیٹیکل پارٹی قائم ہوئی اور پھر اس کو الیکشن کمیشن نے رجسٹر کیا، تو انہوں نے پورا ایک آپ کو لائن آف ایکشن دی۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز کے تحت، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 17 کی سب کلاس 3 کے تحت کارروائی کرنی ہے، اور پھر آپ کو الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ ریفرنس دائر کرے، ریفرنس آپ سپریم کورٹ کو بھیجے اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے، اس طرح نہیں جس طرح شیخ رشید صاحب نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ذریعے نیب پر پابندی لگی تھی، نیشنل عوامی پارٹی پر، وہ پارٹی آج جو ہے وہ ANP کی شکل میں موجود ہے، وہ BNP مینگل کی شکل میں موجود ہے، وہ نیشنل پارٹی کی شکل میں موجود ہے، اور آپ کو یاد ہے سپاہی صحابہ پر پابندی لگی تھی، وہ بھی ایک دوسرے نام سے کام کر رہی ہے، تحریک نفاذ فکر جعفریہ پر، سپاہی محمد پر، ان پر بھی پابندی لگی تھی، وہ مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جماعت جو ہے یہ بھی ایک نئے نام سے کام کرنا شروع کر دے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھیے جب عدالتیں کوئی فیصلہ دیتی ہیں تو اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، جو ناظرین میری بات آپ کے ذریعے سن رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فروری 2019 کا فیصلہ پڑھ لیں، بہت سی چیزیں میں بول نہیں سکتا اس فیصلے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، بس وہ فیصلہ پڑھ لیں، آپ کو پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ سمجھ آ جائے گی۔ اس ججمنٹ میں لکھ دیا گیا ہے، میڈیا کا کردار جو ہے اس پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حامد میر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شاہد عثمانی صاحب، کیا اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، حامد میر صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ بھی اس طرح کی پابندیوں کے خلاف ہیں، لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ اور ایک تو تھوڑا سا آپ سے اس کا طریقہ کار سمجھنا ہے، اگر وزیر داخلہ اعلان کر دے کہ جی فلاں تنظیم یا سیاسی
पार्टी पर पाबंदी लग गई, तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होता। सर जरा समझना चाहते हैं कि ये काबीना की मंजूरी के बाद फिर कोर्ट में जाएगा मामला, उसके बाद फिर ईसीपी के पास जाएगा? जी, इसका ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला करना है कि पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, और मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट तो फैसला यही करेगी कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि किसी पार्टी को अगर उनके एक व्यूज हैं, खासतौर से ये जो पार्टी है, ये इसके अपने व्यूज कोई एंटी पाकिस्तान के व्यूज अभी तक सामने नजर नहीं आए। यकीनन उनके जो मजहबी लिहाज से जो व्यूज हैं वो मुख्तलिफ हैं दूसरे लोगों से, लेकिन एंटी पाकिस्तान तो नहीं है। वो आप ये नहीं कह सकते वो गद्दार है वो लोग। तो वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में तो यही कहेगी कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये तो वजीर दाखिला की कमजोरी है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। किसी मुल्क में, दुनिया में हर जगह इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं, और जो दाखिला जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और ये फेल हो गई है हमारी हुकूमत इस काम में। ठीक। अच्छा, इस पे शायद उस्मानी साहब, अगर ये आपसे समझना है कि अगर स्टेट की रेड को एक सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, जो भी हो, वो चैलेंज कर ले, तो इस बुनियाद पर क्या उन पर पाबंदी नहीं लग सकती? इसको बुनियाद के आपने तो आप देखें पुलिस एहलकारों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, और हर जगह रोड इमलाक वगैरह नजरातश हो रही हैं, रोडें बंद हो रही हैं, और स्टेट की रेड को आप चैलेंज कर रहे हैं। इस बुनियाद पर नहीं हो सकती पाबंदी, आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पाबंदी की जरूरत नहीं है। आपके पास मशीनरी है, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास हर एक चीज मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करें और इसको कंट्रोल करें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करें। ये तो नहीं कि आपको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते आप उस पाबंदी लगा दें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, ये कर नहीं सकते आप। किसी का जो राइट है अपना एक्सप्रेशन का, चाहे वो गलती हो, आपके अपने इरादे के मुखालिफ हो, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। हर एक को हक है कि वो जो चाहे वो उसकी बात करे, जब तक मुल्क के खिलाफ बात न करे। अभी तक मेरे ख्याल में उन्होंने मुल्क के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने व्यूज दिए हैं, और वो हुकूमत को पसंद नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तौर पर देखना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये वजीर दाखिला जो है, और जो दाखिला मिनिस्ट्री है, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसका फेलियर है इसके अंदर। ठीक। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने शाइक उस्मानी साहब बड़े सीनियर लॉयर जज रह चुके हैं, और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत का, इंटीरियर मिनिस्ट्री का फेलियर है, और उसकी वजह से किसी जमात पर, शायद उनका अपना ओपिनियन ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पाबंदी पर जो वजीर दाखिला ने लगाई मुतफिक ना हो। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का।